yape kuletu aminuka lelo e Japon ne Chine watsaha wakaye mamambro he commission de l'esendia beshi ma observateur na ngojuke Chine na ne Japon hogule na hule shawatsa na Rusi watsaha ke mamambro observateur habo kwensi ezoninu ganzao ya hadlo hashmanga iparnya wa aini ihifadhila itsikena na hata mashaka songo jukaya lelo ye Chine lelo ma américain harma unukarbu na Somali zemelizao ngizo hopia donc abo hawreje zinohamba ze posto zatu zukazikategwa mbidi ekanga zendo faida ya hewenji nile politikao do retsanganya hadaraja dunia au hadaraja taifa. abagarje hiyo haruma e diplomasia ama ngarje haruma ezinuza kauzene saba hinuza ukaye komoro bandiza mbao itilo haruma zenti za zilwaruma hafifu wa maisha yani katsaruma maskini siki wala kaitsonsa kanga si matajiri shanga saruma zenti za hari na hari eba nunda diplomasia da kaamblo za habari zila hamade na mwanzo ambe ka ulamseto wakaufanyiwa haubanu hakika na Felix nondwarangila kutido kibakiri mseto Banque mondiale juzi rais wa daula raka ya Japon hauna nane ne Dr. Afrique abne kom hono habo ko wele wo kalelo ensi yona falki le falki shinu hindi yani unuoni jome wakanga mwanzo ensinu ya silibhanu fulani ile kahuja Sheikh Shehani Alexandro ha ze swarafa zambao de passe ani des swarafa namne kao do zenele yao nena ze reseti zijao ni namna nduwali bawe malene ikauja tsena habo kao wanwani ka valeur zila produisatu sisamba banu la vani neza dungabo shawajau ngabo le pumu panda mwana inomba transfer ya diaspora ikautsanganye mafundao yonsi pia kutsanganya nena mna onao ngabo mramadango ndo tsabo Felix unaona zenyikubia ndo vao ze dhahabu zila kono ze costume ndo vao monziani Honanza ukeka uzungula harme capital mathalani kadhalika dingoni ya kuna hunda mrumio shemdu kao maskini ngu tsambandu yale mfo ye jumwa na bosine zikupia mdu kao shoirewe mathalani donc izopie kazi senganyona wanu Banque Mondiale FMI ngono suka insiatu ngona kutajiri ababasa ndudunga inu zera dunga inu resano tajiri ni unafashia bakile ambao redistribution ure tajiri wahangalia shauke tajiri wakomea bimana iwanzo hazi ya hunde iwanzo ya investi hakadha wakadha yabonge inu bushra nkunkunku inu bahati nkuka undensi hatu ho tajirira vumba unu wakawewe Felix inisinde kandu wavaja na hujahunu radio yosinde kufa wakaza wo tajiri lelo kumbitso kangasja baisha basawede nzuani wede na mwali wende na maore nde harme diaspora ilango no soka ya heni mahalari liyo shautajiri mapesa hatunga unga ridungao ya unda keda credit sabura susha ni sekaya shangabo wali hoshindoni ngabo wali wa maisha yiyo ngamkubali kwa kweli ngamkubali ngabo wali wa maisha na hizo mengonuba ne sekala la mrende bio ikale lanu ngwali boy ni mwezi ikale lanu ngwangaliao hina fonctionnaire ka hapa shaka sivanu yasidorenga mapesa bure shalelo imrulo ye roho yahe tulilie habo koshi la huzangu dukabangu dukahushunda mradi shatsi he hale mbelo kampa kanzo zaralizizi ili shendu ya sharal majina maili habo kubala ikatsujua ukabala ye yenga bandu kangwa mangaliao iyonge la dhimoshi nushambo ikapu yani de panier ye inomba balance commercial au sheni na shekapu halu hashmanga ishisane shirekebeshewa ilizi nrifanyao ziwaswina zinu ya maana zinu Felix Beshinga bo delestage harma mala makombani na ikoni shaye ebahata ukayomo jengo vwagao harma capital sashiri na harma tashiri na ne itsongeza bo tasiri hundu mkaterili itsongeza bo tasiri hundu jau na jau izo mengo nweza kaujazize zinu utajiri unu uparhane miezi mgwaju wendela hujuma wa inshallah ge diplomasia komore harma za jirizinu yeroli wa juwe hindi shorira juwe bala titedeti zeleza ukaya harima umjuhatu harima sadeki juzi kango juke sadeki hinu shindo shabala similari ya wanadamu kango shileo ya raisi wa mahakama bibi raisi wa mahakama ya Ghana hakaujaban hadudwa hina harima zinwa jina shaharo harangu Ghana hajabana kauna raisi wa daula manao waka hanza harima mkutano wa Afrika wakayabo omkonsi wa inu ambao zelek zone ya libre-échange
ikaigana sekretari generali kigana na hakika istahaki so kamze kwa menkuruma mengoni mwa wabaye watsingaye yo Afrika lelo ebongabo ekahaka ujaya onera iswa daula yonde ejirma na ulowoni bahati Mwenyezi Mungu yamnika ukayangu jo para wananya wane watsanu warandaru hata harma maraisi mengo mitsana waili wena mango mitsana wararu wa Afrika shawunga maizukaya harma ye mengo mine na waili gushido hadise nao mahadisi ya mnanya ili utaguzi wakafanya hunu wende Ghana uparihanihe yo mengoni mweze mvunku zelo diplomasia atu da ila tarjama ya ukaya ila agenda ila mekane d'adresse ya raisi wa daula kawa hujafanya zali dwe kamemu yotisa wanengele lotsirenge uraisi unu ketsinongera isi unu amungambo na sahe zila agenda na karizwa kati na kadepite shati sawane zira isi neze agenda ya mdaka raisi atarendo yafanya kabla ya mandararu nambana jaya madajan fi huzamba abo harmu mukaddima wa hatu kanzaba hainurizi penu ndondo umoswili hunu komoru wahe makamu raisi wahe nsi ya ndiga joka nsi ya hindi yonsi nkuu kabisa yonsi luna utajiri mwinji yonsi kao gyo karibu ne komoro haukasaba de osendi na bo yode endi da kavumbulu kanga sarma bahari hiyo tsikazani lewe omsafari munga mhudumu namna je emgu jondi daina wanru hindi ndongo hindi joka hadisi gujo daina takriban wanu mengo binane kanga bwa jotende chez delegation safi ke jodunga na mengo mitsana kanga jobali ya Boeing 747 400 wo wajaone kanga judo kansi mamotalla mwarambe kanga judo kansi inu ka hujabada ziara muheda ula zifanya end katila klima ya mtaha bahamba kwa jua wathubutishe uwanzani watu nao hukawaje wa daraja za haju waheda ula ni karibu ya hatu ine sidozo kaya end yo karbunasi au yo armo sendia shendir tsanga ngo zinji kudoka wa Komoro ikao ze origin zao ngizo end ze asili zao ngizo end jabu ko mimizi asili zatu mathala ni ngizo amani za wasa ngizo Afrika du Sud sha wanrongo wenji kao mbuna wabarikuna ndukao ekonomia hensi hatu yewa ekonomia wanrao directeur de cabinet nami directeur de cabinet Belu nami rwa para riwone somjo krasmi wa he yemtukufo ikao yengu jo tsale nao usiku huo ya johuja ngujo harme ziara krasmi zinu ambao halwash manga officiel ili sinotso kaja fanya ziara zinu shanga bajosi nga mikataba itsome shash harma idaraja utamaduni harma daraja ya defense hatu militaire harma daraja ya husu wa usomo ya daraja husu unono ya daraja hata izo convention zuka convention ka sio siku wajau watoa doya Emilio ya hula mamalao na doya Emilio ya hula zala pital shanga bo ndaru muhimu ihandani da kubala en 2004 almazalia ya hindi wakubali ujohunda centre international ya conference ngejuka zole bala sabu hariban inshallah taala wakubalia urundilia école professionnelle ngejao wajau ijeje kaziwa le bala sa école professionnelle hiyo shanga ba coopération militaire hatunao ikao zamba bahari abo donc abo hau rahafu wazin ndamba uzinu woti mndutsingo jatembezahe shamdu kaungu haisukangu jo hao na zara hamba ukaya juzi harmaiti card ya ka Japon mkonsi wa Japon samahani mkonsi wa Japon za Afrika abaka mkonsi watsanganya Oman watsanganya Arabia Saudite watsanganya Union Europeenne nezenzi za Baharul Hindi na yewazira hazabar zabonze wa Japon basi zinu ne hindi yinu ze regio zinzo no kande zilo karibu mwe ardhi yinu ngwanzao ike harma ardhi yape yabo Komoro ngasina haki ya usaida ndo Muhammad azizi nziani ikaramba amani harme bahar hindi abo sindo handani juka hu utoa wale kulabula hatu harmazi sabozini na bana jaya madashan fi harmele suala linu lahu sioni sawa nu hautu sawa nu namna mjihudumu au kabanu ngabo namna ya urenga wajeni shangabo namna tena ya rujudumu wa hundeze faida za wajeni sidoka wandu ajasise wasinyimi katabawe ndezao upande unga mjipanga uje ngajipanga onro manango tswambe ukaya hantu wa commission affaires étrangères kango mewali abo commission yonga ngalao idaraja security namna mjini yajo ka uhifadhiha
idaraja ya mlo, idaraja ya malalo, idaraja ya matebezi, wandu wajonana nao, inamna rajo mrenga, nezijofanishiha. Izo pia zisazi zirashimisewa, atatsikwambia ukaya ripara wa Komoro ikaozi asuli zao zilaendi wazengo zidungao ya kujumana katsina tengwe mbidi ya hayo namna ya urenga ya mtukufu hoi habu konga doka ino isharanku zibabu hindi tizamba balomu wa doka ya nsi ya mahindi nganzo mshirikano waone Afrika sawa nation sawa ne Japo sawa ne Faransa sawa ne Risi shukalelo ye hindi juzi wendo mwezini yewengo mwezi demokrasi nkuu na si ngasina haki ya utsengele hindi hakuwa ngozinji za tsanganya bahata shahula iyo mengoni mwezen sira tsanganya bahata umlo ze sambusa ne zabiri ya ne zonsi pia wangia kwezi haujibule swala lao ri ngarombo Mwenyezi Mungu ye ziara sinu ri izirizi hunde ile jumbisola hayo mananga mjokaya daraja energy mwenje neza sango tukabale filuru wendeloni yondao ngo tiyari wanu sibahi harimo zonse pia shawar ngwana hatu harimo wasomesa zefani zonse pia zobaliansi zodi swali nakaza ni huzi selwa hayo nibaishi huni tende yalo shadi za husu omwenje wa filuru joka ya end do shat kaza niyo ibani mikataba joko tomono mungoni mwiyo ya filuru na garjoka za zadi sangizo soni kabisa hau mikataba no filuru nje vumba bano wo ngwaona energy namna nyindwa jina zinazambo energy renewable kartala delejua lopepo shainu inu processa yesa ya Njanziani dele yao yesi mungu nimoza projet ka usinyo almaza projet ka usinyo sivumbwa inyomba telemedicine ne teleenseignement na culture na art na ne zadunga shainu inu ngo ka usazendelea inu sawa ne centre de conférence parce que harma wandu uranza haku rangu 2004 lelo watsoma na mresi ba shawa wateno kangwanzo wasiagiri shangar johamba tena yole diplomasi ya henti bada ndio nazevu wa undu wa mijarada ya paroto mhono yonde maana nahambia ukaya inu ya mijarada inu yonsi pia ija habo ritsosi wa masihu ritsosi wa mtana ritso rafanyo kaya ze famiza hatu de mara ya komorangu ngezo rikawo dorloni zorje dozi ona apre shara ratazan kabambonzi hata namna ikao dorifikiria nsi hatu inu ya suleba nikao ndio adhimu wasfili nge harmazi la wanambia bala za husu end wanu balanga mbasisiondo kabanile endi lelo ye diplomasi hayo ngwanzao waitewi zanini sawa na diplomasi ya he Faransa sawa na hemdachi sawa na hemgereza sawa na hemrisi ne mwalba na wakane tengwe bao nena mna yonga ndo wakena tengwe bao aboye zango za dribblage zila ngojukano ngo za president safari nyangu ngo dribblage hata diplomasi no hea dan bana chaya mada shanfinga joka ya hukahurenge funvu habahati hudungana ne mwa daula huka Japan haruma umkutano wahe etikad rikazari lewe eze mada muhimu mazidafi hindini issue komorwa hunda hindini haruma umkutano hamade ze forum zonsi pia bada le tengwe wahaye yemionano ya bavuni mwa daula honana ne waziri wa handani wa Japan haone saukaya haina projet ya komumu yonao reka ya Paris reka ya poro shizabe reka ya aeroport reka haina tsoka onse pia na mrinkezo ngadomsaidiani izo reka wosonsi pia rishia rewono monsi shawajao haonana nainu yambao jika inu hamande AFD ya Faransa Agence Française de Développement uba heo ne so tarifu hayo kaya ze projet kao resistanziani waduja warisadia onana wajau ne ambassadeur wa UNESCO Nations Unies husunu wa mbelembe ni ambao lepro ikao hakubalujo jabanu hawana harmale swala nzwani haona na wajau tsaba banu naye directeur wa FMI wa Bank Mondial ikao hakubali wa msaada unu wa ukaya ri jenamna samba weni wakati uswe table ronde ya Paris beshe kujaija shaya ye table ronde ya Paris nganzao ikene kashe ya Bank Mondial risari hundu na FMI risari hundu ya hepnuid ri hundu ya AFD Agence Française de Développement ri hundu awala rikangwa to bankanga
sadeki komeza senedine komeza ngo jukabale bank mondiali bada keneti abiri shabala wabeha mapesa tsoma shashi ibongabo kwezi kamno nanza jimdise dazela hambo kaya ngarendao hamba abisha ngarendao amini namne kaundo rendao kazauze ngayo de banu kauruka kazauze ngao no mhale kaundo rendeleao shanga mkini hao bana jaya madashan fi okaya harma mkutano unu yekomori hundana na bahasha izo ngozo kweli abo ekatsamba karja honda na bonga mjoka mndu andap balatsombo kashini kanzazike benuf balatsombo kashini harmeso ya Chine et China haba reninke Afrika 62 milliards de dollars. Chez Komori nous enveloppe hatu ya 6 milliards bavuni patine 62 millions. Ababa sa 6 harmo mkutano wa Paris do saze projets do kabankable. Namna rjushi da rumie 6 millions de dollars, 6 milliards de dollars inu diri renge hanwa satsena harmo 62 milliards. Mana harmo mkutano mchina haazimia undofanya poruntano harmo ya Afrika. Shwa katindu huo rais wa daula hamia usoni mwana nyoka ye porea tsano ifanye Komoro ya babasa ndo wataalamu hatu namna wajoshi na waonese zila jirma na ulotalamu hao kweli zenongo zambazi ino hotengoni za kubaliwa shazi undelega ulaladhimu umshinjwa ladhimu poro nifanyishihe enda hu hizo jamba sinamu Felix sono wa hambezo relewa sha hizo zingizono wataalamu ikawa mjoka wakati lolo unu mitwala yefanyishiha abahadu angalia namna mapesa anaduka unjia ili a prepari début décembre eke conference fanyiha zenongo zizi inshallah taala abainu hamadi namna wazitahara zone sabatu ngari hakikishao harumaye lesu alalinu lahe bahasha yauka ezihazi zisa janziani hamadi namna razone sabani ukangabo bangu ya madhamana washini wataalam kauze nyakati zinu wakarumetsi hatu waroho kwa juzi neza behandi zo duja waone ezi habari zinu namna zipangi hao shabo hainu na rejei haruma mkutano wa matajiri ujuka endelea Paris he faida ya Komori joka ya matajiri wajua tu mapesa shawa wo parwa ye diplomasia Komori kanzanelewe ebanu bahainu ezi hazingizo daraja hindi ili wa Komoro elewe ya kazi ngo za musnadi zihazi zihisazikaza bahana ikao ngabo nyumba ihana na ziwe zine eshwesha ndani de energie eshwesha bili ndazamba infrastructure neke pare neke port neke aeroport eshwesha raru dunono eziwe zirazibali abana eshwesha ne ndazamba produit de rente yani de langlangi ne lavadi na hizo ndize kukoze projects za hansiwa ibakisha huangalaze financement shahwansini mwabo ngabo ze projets za dunga education l'agriculture na za dunga zonse pia na matembezi sha efalki ya hemu wa daula ne namna rasoma yambao vision une nation c'est le kaya hamoda kusujo kwa halebanu yensiatu ikensia matembezi haboko kujumba matembezi basina unono wakujumba matembezi kwa utimala balo msomo wekujumba matembezi katimala ikaunga bomwenje wekujumba matembezi katimala balo hotel wekujumba matembezi katimala balo avio zikonsiona ujuha wekujumba matembezi katimala balo pare njema na aeroporo na poro njema naam bana jaye Ahmed Hassan fihe gartoka ya diplomasia Komoro hamadi namna za hamba baishi waswili shaharuma ya conference inu haunga ijuka waswisha me conference inu shakara na ujaudiwa za ukaya rais Azali Assoumani haka Faransa ngasina katibanu haruma malaliko ya lalikiwa ni rais wa Faransa iba lazilano za jivuriza hamadi libando ya ndoa wanzu wambe au banzinunguza hudumlo hata za karibe habala zirwasulishe hunu leo balongo dukaya insiatu rinjarma reform Mwenyezi Mungu jumrehemu mzebazi na Dr. Mutar nuwaze watende harmoni sinu kao duwa songezarlo nansi lelo riji fahariyo ukaya bada arende harmazi assise umwezi wa fevrier riji arende harme referendum umwezi wa juillet rende harmazi election anticipée mars vala abo ye dunia kamil haswanda anurambao ma partenaire privilégié ma partenaire stratégique Faransa memgoni ma partenaire privilégié watu yoke tsina tsongo bari ngarishinda nao liswala la hatu la maore shao kanadwa mukotsi woma privilégié
habuku kuna aminuka ya wa komori wenji wa Faransa rana silobanu kada tu hambuka Faransa si ebonge izila zikahuja hezenga ukaundo ripuao hena sasuko hasha hele bundo ele jumbiso lensa tu amjo tamna bemolia amna tal kimtitiabo usidazo ka balasi do ka depite e kawangalelwa de finance uswe bijansi har le lohandani watlo bije ya inomba investissement ewa oui abonga mjwezo nambao yani inyambao investissement shinindi des épargnes uzono zefanya hula hamada zinu inu quartier awazisino zetu harme budget andi mapesa bana basa mapesa katisoenda harma uliba wandu na zina fer courante sha ngabo envelope tsainu heni wakati babuha sora fasa mali ngetilo bana ikao hale abonja doaze fer mana bale ferika bala hususan ngoza guduru na za pare shatselo kera isela dole haluka ze pare so fanyiwa ngezi jolekeziwa ndamna mimi namwelewa tselo ka helo kaya ze pare zo fanyiwa rangu ngezi jolekeziwa ene maana fer yolekeza shetsa utapare yolekeza yofanya yo tia pare shaba he hafanyuka kabla ukarilekeze pare na tobija uzi ya utia ze pare ngezi zilekele bada ziroha ngabo haureje zinu su ala hambalinu dokaya kenauka ya karwaswili habo kao umwaswili unu risaru habilisotsi pia na ye conference ukalesu ala nkadidu jivuriza habo kao ye conference inu juzi rais wa dawla wa Faransa ikao heni wakatangala mwarshu marhaba yamlilika kirasmi president Zali Assoumani visite officielle ikao mono ukaya rifanya rende ke d'Orsay rifanya dina de jeune officiel yabo roha zinvalidi wakaya ambao honor militaire ya kione gouvernement militaire wa pare roha bala rende au Champs-Élysées wakaya ye tete à tete yafanya harma ikai prévoir 30 minutes wafanya 45 minutes rije harma mkonsi wa rende ho niveau ya wizo sinongoza jivuriza abunga marungu kanga byo tatali kitsena ino akori ya 15 na balance nyaba sinyo akoro so balema ureuziwa nile maure kena byo uziwa uje nje paro shamda ya zamanya huli bali mnusi badundusu jo sare dawo yebonga abo yila sila ngo sazijibu shazila zika huja haukahono kabala asizila mwana wa Felix zihundo tampon ya communauté internationale dans les francophonie ye Nations Unies pia wajari wao ni warongo wari wao abaha inu garanzo riloze baina yaho umonano wa Macron fanshiha ni conference de Bordeaux joko fanshiha ikaw yede joko iraisi nizo wa Komoro wa manga wa hatu wa Faransa walazimu wasaidie harumole swala lini badala ya uvurizabwe harumole zabazi harmo monano wa ho waili president Zali hamonesa efalka l'Union hatu na 2030 hamelezo kana minga mwanzo haraka ni hundele jumbiso la ladhimu harme falkinu tujanza kufanya conference na misi jojibiwa ngefanya hono president Macron hayankulia ambanga ngamdoi fanya hono sibahinga mriko president minawe au president wa hii ikama president wa Komori pia azali wa president wa Komori pia hatu walo Faransa Macron wa president wa Faransa pia walo Komori walo Faransa hatu Komori walo Faransa ndio namna hiyo asongo joka si wa shashi na Faransa ngabo kwezi tukuyabo wa wandu ikao wakingia yetarjamu ya hatu ze shabu zinizombili abodo saidia mkosi hamada unu haina mnarjoshi na rusaidie ili le swala linu likateshauri unu soka yele fufala ya diaspora ili wasaidie mkana baraka wahagu mkana baraka le fufala ya diaspora ngojoka ngasina emission diplomatique ya tuilo pari ngwajo jelia tsalebanu rendera buwe ye consulat yatu ya Marseille ya ambasadi hatu ngedungao ana kwa ana enamna zenongozi zendele yao haboko sidhukurubanu ze prochefar za tilonziani ikao yabo rangu hujoka ministre des affaires étrangères hapa shia rangu ze makatianu ranzize pays du Golfe ranzize pays za Asie zanzira pays hata ze zonsi pia ne mikonsi yonsi pia ya Mali ngeladhimu wajipari harima mkonsi unu abo wananyasi walobonzi ranzo walo Faransa ranzo walo la Réunion na hena banu walo mkomoro
aboze duazahe nele jubiselahe do homba ruwa suila harmale suala linu ili izo kauno razazmia zikenziani wasina kio wasina hoja wasina makarakasi wanziani kianga renda wakati kao ngama baba serongo tsinde conseil diplomatique shade mnua siasa ngafikirukaya haina kopara la nile manarizie mana janvier ngando harmale mnashigoma heza vuzi za madepite hena mndu ya jarenge le kotela ya vae yende harme circonscription hae samahani kwezi harme circonscription hae redera shidane ekaonwe majorite ngojuru maona zali ekasinera huna ngaruba lemna shigoma doendelea jozi jahawraji harmo swahili maana ribakira nzi harma ye masuala yanu yalikana o ni diaspora haukaya ya mimi masuala ni anikao muhimu kabisa haukangara mbokaya ngwa na funvu wabedi watange harmo lusoni chale suala lanza conference omwana wa Macron conference de Bardefo huzone sabani okai hundana no radhamuo wahema kungumanyo pia ya dunia iba izoka itufasira okaya izondra bwandu ambaka yeti hatu ngende sioni dictateur iba dictateur yojo himili wanondwa pia ngali yao kededo kir president Macron Emmanuel Macron yakubali ya conference inu ifanya pari sibahi ya irezi ya ikelensize raisi yake Bank Mondial ne FMI ne BAD na haina banu wa lubu ankanga na bakweli na msedondo wa bandu osidili monsi bili pane diktaturi sinderi ambao shatsi johanza jorenga mifano mili banu kono weni mre mwanza nangu ne hane wasa nambie e radio FM yoba hesir kalima fura nambie Porosha mshangamarengwa imshangamar archipel ngamuntu ko yohanzi hanunge kazi zo kazi jibiza mzidi poromwisha haratewa kwezi mimi si johambaza ngozi zike wadwe wananyasi wanahatu wenda wasoma journalism haja ze tufeno wanana tufena rejei bakaja dungwa tuferka uruhamane da Faransa rimbalia na journaliste independent yawe dictature ngona ujojora ngamrojina chakore ngamrojina dunga na sina ujusi ai ingabo dictature ngarengo wala remaure dunga na wende wa dunga zero kwa daula yabo wanambe wana shewahu wa janyumeni wanjie baba la sidoka directeur de l'information la directeur la utanga wambo deontologie ya meti ya journalisti ineste hilwa ebongi yabo kwezi ye dictature ensi huu watuka ukansi kena dictature nekeje hatu bawa kwa uzamba au kwa zamba bahipo wajewambe kakapo dictature inaangale gazeta lote ni zambao haungale alfajiri zambao haulangela gazeti nambia ngo suku ban sida idubahi nambie yezi ya paro la gazeti ya paro mafura il paro balwa Felix shanga boizo wandu ambao amvumbu wananyasi haswa walwa harma ye acte 25 ujoka ze acte 35 hata banga 25 amvumbu manda manu yalo Faransa le 25 kasujo kwa tukanda tanda hobi waudu ambo haswa hari hunu kabo dictature jaye nyabukara bati zinga banyambabi mana kaurenge madamana wabo gamjo karazi bamisudanza ndubu wandu shele namdo mwandu mbabi somani Ndorongo mbavara mwana mafaridi. Faridi ko liseba zima runde baki mwa mzima. Mangondo Senegal ndafanya medicine. Siri somo rejei. Kike kwa rejei raja bano rakansi. Kusomo karunde baki mwa mzima mina ina bolero. Faridi kareje raja rakansi bano shawenda depute fumbuni. Izahika kaja unatse duhenza. Inde ha Faransa ado fanya mandamano na kensi bano. Roneze tabu za hensi inu sinao. Sibarinde. Dinina swiri. Hakawaziri bano. Tango fanu wazile. Zilinu mabashila wandani wa hensini. Nafanya hazi tamsuna tabasangila retraite. Juzi hajafanya hazi enasi. Hakau haimanida zaidi. Msujoni kora ruwa uba hatina ndo nyuma. Yumana waida zaidi. Ya soba kishaban walo retraite. Ya soba kishaban ya zimpaka tufanya za serikali. Ndi alime. Hauya ndi alowe. Hauya kibanu ya kiharmazi association za indini. Basiki mimi yoni ni remao. Tsinikangwa manifesteo. Yonde mao ingo manifeste hindi yemana hindi nyinyo ndo diplomasi nambie maana misika pari juzi riko ambassade evande di mashaka shule mfumda nera rengwa onroja habo orisekula mahatsa
yemana bala hindri abonga mbarongo alekanga sihula badibanga shindu shombo unité diplomatique kuna sojo ni parse bari mi jaonze ani hulo ton remeka to kahir nawe no badi ngo jore ngo fungwa asobala ngamina immunité diplomatique si jawo ila sinamna la dhimur belensi yensi ganzora mbiye wa rapporter ze changement zona o kakatsuhenda shatsodo tsabari bize voti badi izo sasibiri ngalo harma zabili yabo ngwa jomba rizibika kwa dedara rasinao iyo ndo bantu baloye yankisisi hezero ngozino dokaya yensinu wajohilekeza dasirlo banu ngarlekezo na ngarlekeza undo horlekezo na mrambi yari kausi horlekeza undo mremekotsi shaga bazo kamuhimu dengeye mranzo turismu unu wakati wajo kavoti banajuzi na kandida farda ka kandida kajahunda hatrasenzahe ay yemana tudra kaswa minaende kosomo kola runde baki mzima olisama sema meche iyo sikahamba ukaya ndugu hamada zila ngarhafila hone libundo la hensi jize marhaba sura suwa bashenu wa 4% hele jumbu sobalili yao shale lele jumbi solinu ngalanzoli tende na turubabo na bwana chai hamada shamfiuliho wakatrani kwa ngwendao no waswidi abahe na njie haruma ye masuala yalikanao nesi ya sayandani wanu ambao yensi ngio haruma uzirwa maisha wanu ambao yensi ngio haruma tahabu shahunu wanu wa hisioka yensi ngio haruma bundu ibanu ngabandwa wakazamiwa ni nzidu na wakazamiwa ni njewa haruma siasa ya ndani ya hensi ibani opposition ya kumuringoda hu mbuka tuihisi mimi ngamramba ndongo nzibabano ikanga mitamala handani tikamango nuziswera aya hangu ulihomiwa kala mzamani zonga joja rehabilitation yode ya mwisojoka wa disiwa ne rehabilitation sha mimi garjo hija opposition juzi tsundu bahati sikamina omaweni yadimani ndo ana mwenji shahidi bakabo kajaka mjahamu mnofwa siasa kono soko opposition nga ndahubi bese mtangazaji ngo ijora hana mama lelio amana wenji warenge visa ngamtimiza ngamsimizile le swala wa nuzisa ka banu mimi izo nambao kaya opposition upa sha rione opposition juza heze voti ndio jambo la kanzanunike bala sisirika na makandida 20 ya wende hata wamunguzi wao wakakumena wararo sisi rakasina zalirika na kandida mzima tukaopposition ngi wabo wakumena wa ili sheba hatimbi harmambe sende kume wa wanza Ufaransa sijua kaenda wa watabuna fomi dobi huduma le position liyo wani ibaliwa na takriban 20 ikaundu amba halwa shimangama leader shawende hata wasihi kumena wa ili wakumena wa rande wa hatu ya kumena wa ili wao wenji kwa tibanu waroha yonde opposition haya opposition tena ya bili ndio wala tunavumba banu singwamba na rirohe yonde opposition sha ekade opposition ya kweli besha manga tuja hiho mi kweli ngamboshule marhaba mawakala swala siduka depute mara ya saya namna wafanya maana ujuzi wenda wavoti harma extraordinary la wakawamba wina wamba no ye dunia warangalia wono ka kweli ensi hatu ibalagi demokrasi yona uzi wa demokrasi maana 15 wamba karja kubaliza nogo zino 15 ye mzima abstain halafu 10 warandaru wamba kubali ye sharasha ndani ye sautu ya heraisi wa heleji bala wakala lo tsongeza shila shara shivotiwa raisi ambati kubali yabongabo ide hunu ndivende namna zanongo zabili bongei ila la mfano mzima wa najomba ridunge hunu namna ino ndau no katelo no ilensi hatu wandu wasiduirenga udo emana ni mru yaona mkomori amba na mrambe zo mafanya wa mpira na mrambe zo mafanya harmazi asizi na mrambe zo mafanya mwenda harma election anticipe na mrene zibaza ngoza ngamzifinanso wani yani ngamzigharamisha wani pasina msaada taula bana jay amada shafia baba hainu redao harma ifalikia mwiso nabo sahu inji harma ifalikia mwiso de zihusu ema depute ikawo tsalebano wewe huvumba wanu sakar namba hizo shanga rjoka tsalebano ngabjo kufanshi voti za ma depute kanzane lewe haukaya
garjoka yanganya haruma yenzi yabonga bo discipline yofanya shatsi kanzani elewe nyamna nyinyi mjihudumu au garjoka harumwezi hiyo ngabondukao waserse ngabondukao wotu waserse shaize votitizo namna mjihudumu wala kweli wewe journalist jamdu karibu mbabi malanga ya MP alliance ya mouvance présidentielle kartina haki izo wa modezamano wa siasa ya ukaju zirikenda kandida mzima na kandida mzima harmema governor hamwezi swazo ziraru le londe rajuhune makandida waili wayezi harmaze zijao mabavu zijao garjo la hasara ibange mimi izo nifikirio dazinu dokaya njie harma yampe lifikiraho harma yampe makandida watsungulwa harma za circonscription 24 jokobali arende harma za circonscription zino wake kandida waezi miezi mgwaji lewala wake wenji wake madisperse kambwa wenza wala wa manabo ilo suala lo muhimu wala wa mana wala mwanono de opposition waje lewa ke makandida wenji wa opposition chasi siezir ke na mzima manande jo nawirisha yani kati yanzani kimbenufu jama na shafu fikra yaho ngelazimiwa wanrwende wazima madheli wanrwende mu elections za mapresident maana hakika Mwenyezi Mungu ekarno nara honda ni ensemble ijoka ya jododi haja jamajia nazi kadota be hota zeno zinziani jorenga mifano mili wala juzi lo de financi irejetewa siaki wala inu ambao zelek karjadu dorongo wa juzi harma inu africaine mana kejaratif yola dema député zongo zijua harma zensi 22 za ratifie basi zensi 22 za ema député wa voti karti Buhari nganzo ensemble kao ngejodungana na falki na unumsitiri kao do atrasewa na rais wa daula ne serikali yani wewe mema yabo ngarenda harma ize voti za madepite jangu ngizo muhimu kabisa ngizo muhimu harma maisha ya usiku ne maisha ya mwezi ne maisha hefalki kao do la gabilensi ya hatu ihorendo hiyo ibonge bansi ban bobura mnafunda jumbe shangela vimo zenhoazi sihe so mdukao gwelwaze rongo za blozi zinu mzee Felix ngela moze hamadi ze koni dozi sihe halugha ya kidarja mijoho kurbia hakika nganzao ze hamadi ze koni zisihe harmali chidolinu ili lisijoweza marhaba bana jaya madashan fi amma banu haudaraka zakifu kabisa mahadisi atu banu ngio muhimu wanrojo yo opposition mana heli mra ile wao e malidero opposition zibubwa waruha pia ibanu kwabuka uja wakrela opposition nyumeni haruma yensi inu haubani opposant uli yonge mzima haubani uje uka mwenye baraka wonge opposasha ngarujwa uka habaki mimi ngamruhambia ngobano mwana Felix hawa class politique nyumeni ya mwana Felix amruhamba ngobano zitamali Kanimona rukosi jo udaza kujato aminuka ya rangu 30 décembre 2014 atana lelo gasina muhanula kumja harmaezi no balano tsansu kabala harmaezi o gentleman yabili kujajwa minuka ya wakati wandoka habili wakama kandida waili sabili no nivo tazali siku mingi aminizwa nifanyao amwamini Mwenyezi Mungu na mtume wa haini nifanyao ibongabo le swala linu nsuli tawa habili votazali wakati kao kandida ho haka kandida troisième tour shahabili on voti kandida mradi yo lungo council of Zambia harme plateau yin shabala tsiwambia opposition akakuja ndunga swambo ka opposition wakaya 19 we 20 de candidate wa hatu ye kurkos ye commission electoral jao wende waberesa hatashe kausha uresa ze voti wende waberesa hata warende 16 de watu wabakisha 10 waili yonde opposition kwezi wando ndo kinyume ngoskwata na lelo wando kinyume na wao ngabo wapashia ngabo walobana yengonzo ni habi badisi na mtu vumba misi kihangu bengo ativumba farilo wakati ulande mwana mama bea na zile shamitse wanza ndo vumba wando harma plateau namna ino shabele manna vumba wala ngazitabishao ukaondu wala na jesa huna lingarie karmensi
riwani bakozara ukabo shakena ukiri wende wa mobilizwa za hatu na shwatu wala hula balanga bongo hatori ajiri bala balwana hatu wazola hula wesewanu wanosizi wakajaino adui yone hatu mimi ni wanao lokawa na hatu wazalwa hula wasuja waishiza lete habahati njema ngabo hajajuzi hamaze vakansi waja wakomea wenda ono kamala pora bolingu so hadaya mroho pora boliki so pora bolingu so hadaya shaka wasibali lohunu yone problem ino nakuwa na hatu ikao mzee mjo wa renda hindo kamgwa benze watendeze nsinzizo mbili reference re komor waongwa mdo kango na mahaba nsinu hakuwa kwaku bahati njema wenji wa jabanu wajaone kinyume basi ikairwa na hatu asoma zindo ajine twatsinda zinu waranse enkoda rezo social inu kedole kezansi rezo social kale kezansi ngabo mda sosutia na mukasinga ndo kangamfanya usanga na mroho yabo je ngaro ndo biaje ngabo position tuhambia ukangio na wandu wangapi sawa walo yabo habati mbi wenji wa tawanga Ufaransa na mukatsoeshia ewa bana jai banda hovumbwe habade mroho angutsi hubaye paraboliki shamu jakaiba henge na ngena siasa ya harode wajuka ujabanu Asman Saadi de badi likomor na waje badi banizo najo jibanenge waja banizo na hamnya zimwe mtuma hai Rabbul Kaaba izo najo jibanenge wana nyasi waja bani dogomba na banu digeri jabane ni mdulo na fikra ya hensi ya jebano rikensi rishangiria rtweza tu fikra zidite harmabao rishindane zola honsipa sirika hula risomo hula rijuhar jazatu ya weni wanzo yaji na aje yoni apeli nifanyauka haina mwana mkomor ulona hamu ya hensi hai na jezahe rije basi swa katarasu makajado kansere nifanya kalkwili ya mtu na bahazi yabo njeni lauze 421 serege mna package jazangu nango sikona lelo nenda Faransa harma matebezi kwezi abonsu nsurongo letswani shama boze kweli kaini mndu anzo ya tendency inu na keradhi ya vuriza hina mbanongo aloniyo ya jebanu jerkensi ribaleza ngo bahensi inu kenamle keziwa ni wandu kasira swa komoru wasangwa jo huja harmale jimbuisa lele mana ipnuid riboshela marhaba AFD ngariboshela marhaba ye Femini Bank Mondiale riboshela marhaba ne commission de Sandia hateje honde izo zonsi pia warema wensi atu kotsi waboshira marhaba na bwalo madhamana watendensi inu kwezi shengeke tsina madhamana watendea okwaje tuja hunu raranzi holi hori sarwa suli harmua kati kawaida ranikiwa abahenu kasuna suala zima la mjimliso de namna hende santi wa hafali kingabi za hende santi yera isazali ngi harma fali kindi ya hende santi mimi woni hangu wa hafali kindaru falki ndani do hangale zilio falki abili quotidien yani do hangalia ezijuja bana nsumbili nsundaru falki araru do unomba ujome uoni ani rai falki uoni ujome ukanga mwanzo bana wakati fulani insini wasilibano fulani denia president Zali ya habil emergence ikao inu ikao hita harma wizani tizamba bala ukanuka bana wakatutsudoka mwinji haku yensi hatu ikeye ino pol attractif yani mahali kao haina mndu ujohuja iliane meshehe ya jawndele fuvulahi ala zao denamna yungujwa nemeshehe ujwa kensi harma amani ngujwa nemeshehe hariali ngujwa nemeshehe haunono ngujwa nemeshehe amani habu kao ngadoka ya mengoni izonja poranga mikro ne jazamba mengoni mwe nteda mwe asas mwe kisisira unda mwe sinu de dini hatu do mshinjo handa no wensi hatu inu do silamu hatu godoka ya zensi izawanza ni nezensi karibu nezensi warishangria shaura nidi harmaze ngozi nobongabo amaninu inuke na bei shayo yokaramishia mapesa ila wandu wahifadhi marhaba menji amani harumaiti hatu kaitu lazimu kenabe hauka haina za ufanya lazimu zifanyiwa ni amani baki daima haruma inti hatu yode namna ya kaza ya mahadisi hatu jaye Ahmad Ashanfi mushawir wa habari za diplomasi husuni mwera isi wahi jamhur yabo wakalizo tukufu wa urtese ngari mishani marhaba hulihudu wakati mastahamilia hauridunga na namkubali abongeze ntosazahu wa nama wazaidia haendesa umpango shukran marhaba mishuru kusai marhaba mheshimiwa Felix Kam nono ukem